Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulian ukinasalam ko sa kanu ang mga pagali ko kanu agama Islam. Ang isukurtanu kan Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanunia ako tika makasampetanu so pud sa kanu mga katigano Allah subhanahu wa ta'ala kakawayantanu sa ilmu makambaraguna sa kitanu nandu manggalbuktanu siya sa dunya alutanu makwa ibala sing kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Kagina kami ito na nambitera tanu sa kanunay po sa niya mga gay untong umangatawan tu na malitaya kanu Allah subhanahu wa ta'ala na sagunan tu na membitara tanubun ipedbun sa kanu untung mga tauban tu na malitayakan Allah subhanahu wa ta'ala sa siya tanuna makaganat kanu daun Allah subhanahu wa ta'ala ka di pa mun kapinda so kapag tafsir tanu kapamakna tanu kanu Quran ka dia dibu makagambaraguna kanu langulangun skitanu sunya ba akatigan Allah subhanahu wa ta'ala sal kitanu kayina kami tu na kinadalun Allah subhanahu wa ta'ala niya sa tigin wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qaribu wa basyiril mu'minin. Sumalmu akasabut tanu kanunya ba ayatan akinadalun Allah subhanahu wa ta'ala na pudi niya ba sa kanu nalabit tananto sa kanu naipo sa negay pud pa niya kanu untung mga tao anamalitaya kanu Allah subhanahu wa ta'ala bidawno Allah subhanahu wa ta'ala untung udagangan bantu ay ni pangayag Allah subhanahu wa ta'ala ayaban tu dagangan na suka pelitayakan Allah ta'ala nu kapelitayakan Rasulullah nu kanggihad zalalan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kapanggihadan atulanin nandu kapanggihad sa kanutamuk nandu su ginawa ka entubati Allah subhanahu wa ta'ala ilabi ikapianin upan umaw na buti Allah subhanahu wa ta'ala kasahutan kaya na kami tu Allah subhanahu wa ta'ala wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah. Adam pudpan tigo Allah subhanahu wa ta'ala untung umangatauban tu na malitayakan Allah subhanahu wa ta'ala akalilinian nilan na sukataban tabang bun kanu Allah subhanahu wa ta'ala wa fathun qarib nandu kalibirit urina kataban sayaban tu kataban na su dal pasa Makkah kanu timpun Rasul sallallahu alaihi wasallam niaba untungannya masikan makwano mga tao mga mukmin na sukataban nila sa Makkah yani mana na malebere tilan sa Makkah sa sabab sa kanu kapalitayanin kan Allah subhanahu wa ta'ala nando kinanggihadiran sa lalang sa Allah subhanahu wa ta'ala sa bunal akapanggihad adan atulanin wa basyiril mu'minin nando sabab sa kanuntuban pamanudulon Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mukmin sa yame tu na adun sa kanilan makwanilan sa mga gan supidalo surgano Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa kanuntuba untong ilang kanu kinapalitayan ilang kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu kunu ansar Allah hiskanu ti Allah subhanahu wa ta'ala na malitaya kan Allah subhanahu wa ta'ala ininggulalanin su agaman Allah subhanahu wa ta'ala su hukuman Allah subhanahu wa ta'ala na kunu ansar Allah adanu ti Allah subhanahu wa ta'ala su mga ginawa nu sa tabangay kanuno Allah subhanahu wa ta'ala yani maanana tabangay kanuno Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Isa bin Maryam samana sa kinadaluni Isa bin Maryam lil hawariyin kanu mga tao to mga hawariyin so mga tao ang mga hawariyin yabi mga tao ni alumpukan ayani binadulun no Allah subhanahu wa ta'ala hawariyin man ansari ila Allah intenti Allah subhanahu wa ta'ala idabanginin sa Allah subhanahu wa ta'ala qala al hawariyun niya pidalun mga tao to mga hawariyun na nahnu ansarullah sa kami patigilan su tabangay no Allah subhanahu wa ta'ala fa amana at-ta'ifa sabab luba na namalite sa kagrupo min bani Israel bun kanutupo ng mga Israel wa kafarat ta'ifa
na migkapir menuman susabad. Yang ini mana dua ka grupo inanggulan idan susabad na malitaya kanu Isa, susabad na dapalitaya kanu Isa. Na mana sinumupak silang kanu Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyadna alladhina amanu na niya binagel nu Allah Subhanahu wa taala na susilang bantu ang mga tao na malitaya kanu Allah Subhanahu wa taala. Ala aduwihim siya kanu mga kontraan idan. Fa asbahu zahirin. Sa silang bantu i nabalui napayag udin na nakataban. Tinabanan nila sa mga tawan to mga kafir grupo sinumupak kanu mga kaum mo Isa alaihi salatu wassalam. Kagina kami to mga pagali ko kanu agama Islam na siyaba na pupus susura anto at tinapsiran tanu insyaallah subhanahu wa ta'ala na malat tanu bunum siya kanu sura apakatundog kanu niya ba sa yaban niya sura na suratul Jumu'ah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala na sumpatan tanu sunya sa siya tanu makaalat sa suratul Jumu'ah insyaallah subhanahu wa ta'ala Ntuba sa mitwa i pud untung mga tao mu'min na malitaya kan Allah Subhanahu wa taala na sukina tabang Allah Subhanahu wa taala kanilan nandu kapag kataban nila nantu sa kanu dalpan tu amakka siya mito na malibiretilan makwanilan nandu pinamanudul Allah Subhanahu wa taala i kanu mga tao mga mu'min i adun sa kanilan ikasurugan sabab kanun tuba untung upalitaya nilang kan Allah Subhanahu wa taala. Kagina kami itu na nasyaba na pupusu sura suratus saf nanganinginitan kan Allah Subhanahu wa taala sa kanunya kapod tafsir tanu na mustamir yani mana na mapirmaminti kandutan kasabutan supud sa kanu mga maananu Quran sanday taman topik Allah Subhanahu wa taala sal kitanu kagina kami itu na syabu taman sunya abitira tanu mengeningini tanu kan Allah Subhanahu wa taala sa ada dibu arna kuatanu siya makangguna mapya ilmu menggalbek tanu siya sa dunia kandu tanu makwasun tuba mga untung bantu pimbitialan Allah Subhanahu wa taala mabalu itu nakampasa din sa kitanu atau antempan atau malitaya sa kan Allah Subhanahu wa taala kayina kami itu na syabu taman wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.